Wakaji wa jimbo la Ituri na kando kando jambo, tunakutana tena kwa magazine hii ambayo tunapokea wa homme politique et surtout candidat kwa élection provinciale, nationale na municipale voire même présidentielle. Leo tunafurahi ya kupokea mmoja wa wakaji wa Ituri, mtoto wa Ituri, na pamoja na nani pamoja tutadekuvri kama anaitwa nani, anasema nini na anapenda nini kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu la Ituri. Ndugu jambo. Jambo bwana journalist. Alors, jina anaitwa nani? Kwa majina nimeitwa Christian Mbujima Mbaraza. Alafu wengi wananijua pia na jina ya Mbomba. Yaani Mbomba ni kusema Mbujima Mbaraza kwa kufupi. Christian ni nani? Ya kwanza Christian ni mwanasheria. Tunazoea kuwaita kwa lugha ya kigeni avocat kwa baro ya Kisangani ya Chopo. Christian iko pia mwalimu kwa sababu anakuwa kama assistant kwa Universite ya Bunia. Mmoja wa notable ya sheferia wa Libindi na territoire du Gulu. Tena niko connu dans le secteur politique et personnage public ya province ya Ituri hapa. Na kisiasa, kisiasa niko mwongozi mkama mkuu ya FRPIC. Yani premier secrétaire général adjoint ya FRPIC. Niko chargé de questions politiques, administratives, juridiques, diplomatiques, stratégiques et géostratégiques. Okay. Alafu kwa ufupi ndio kujitambulisha kwangu hivyo. Na kwa sasa inaweza nikasema niko pia mmoja ya wagombea kwenye mtaa ya Irumu, yani candidat député national territoire du Irumu numero 5. Asante sana, tunafahamu kwamba uko candidate kwa Irumu. Ndio. Alors, tunapenda tujue nini unapostile. Kwa ufupi niko kandida kwa sababu ninatamani kuwasimamia raia ya Irumu, kuwatetea watu kwenye baraza la bunge kiwango ya juu. Sio kusema hatuna wateule mbele, hapana. Sio kusema hatuna wadepite, hapana. Ila kunakuwa tofauti kati ya kazi ambaye wateule wetu wangepasha kufanya na kazi ambayo wanakuwa wanafanya. Kwa hiyo Ukifransa tunaweza tukasema il y a un écart assez significatif entre le travail que nos élus étaient censés faire et ce qu'ils font. Ce n'est pas haiko kusema hatuna wachaguliwa mbele, hapana. Hatuna wateule, hapana. Tuna wateule, tuna wachaguliwa. Kunakuwa pia kazi ambayo wanafanya, ila kunakuwa kazi ya muhimu kwa kuona kwangu ambaye hawachagusa. Alafu natamani uende nikachaguliwa nisimamia raia kwa ukweli, niwatetea taifa kwa ukweli. Alafu niliamua kwa uchaguzi hiyo ya mwaka 2023 niwe pia mgombea. Alafu nikichaguliwa basi nienda nikatumikia raia. Nini ambao wale hawakufanya yenyewe wewe unapenda kufanya? Ukweli ni hiyo, mchaguliwa kama tunaweza tukasema baraza la bunge. Baraza la bunge, c'est-à-dire le pouvoir législatif ama le parlement. Ana uwezo miwili, ana mapashwa miwili. Ya kwanza wanachunguza na kuchagua sheria, voter les lois. Ndio kazi yao ya muhimu, wanachunguza yote yanayohusu sheria kwenye baraza la bunge. Hii ni maneno ya kwanza. Ya pili, wanahakikisha ama baraza la bunge anahakikisha ya kama serikali anafanya kazi jinsi anastahili. Kwa kuwa serikali ndio anaongoza taifa.
Tukisema serikali tunaanza nyumba 10, tunapitia chef d'avenue, kadhalika inaweza kafika kama mwaziri wa kwanza ama mwaziri mkuu hadi rais. Wao wanaongoza taifa. Alafu baraza la bunge anahakikisha, kwa sababu anasimamia population kwenye serikali, anahakikisha kusema kwanza president de la republique mpaka nyumba 10 huko chini wanafanya kazi kwa kusaidia raia. Na ndio sheria ya kwetu ama katiba ya kwetu inampatia uwezo parlement, wapi tunakuta wateule, wa député, wa sénateur, wa député provinciaux, wanawapa madaraka ya kuchunguza kazi ya serikali. Ikiwa hawafanya kazi mzuri, wana mamlaka ya kuwakokota masikio. Kifransa wanasema il contrôle le pouvoir exécutif. Alafu tukitazama hali tunaishi, kunakuwa maneno mengi. Kunakuwa maneno mengi ambaye wateule wetu waliweza wakafanya. Angalia kwanza kuhusu hali ya hewa. Tunaweza tukasema security. Angalia hali tunaishi, ukimbizi huku na kule. Angalia hali tumeishi kwa sasa. Tazama bei ya mafuta. 1 litre d'essence kwa station. Asubuhi kila mara nacheza, mara mengine nakuwa 10,000 francs, mara mengine 5,000 francs. Kwa sababu gani? Njia yanaharibika. Alafu kutengeneza njia sio mamlaka, haiko deputy anaweza kutengeneza njia, lakini deputy kazi yake ni kusukuma serikali afanye nini? Atengeneze njia. Unahakika kwamba wale wa zamani hawakusukuma serikali atengeneze? Ujiuliza walifanya, ulisikia walifanya? Unaweza ukajibia, vous êtes les personnes les plus informées. Ulisikia walifanya? Mara ngapi walifanya? Jiulize mara ngapi walifanya. Sasa kwa nini hawakufanya? Ndio mimi pike najiuliza kwa nini hawakufanya. Natamani kujua kama kuna kuwa kitu kingine ambaye inawazuiza kufanya kazi ambayo ni mapasho yao. Yale bakikupatia mamlaka uende usimamie, ukue vile mteule, nini comment on dit, qu'est-ce qui va t'empêcher? Nini itakuzuia ili usifanye kama na wao ama ufanye kuzidia wao? D'abord, sidhani kama kunaweza kukakua kitu ya kunizuiza. Hapana. Alafu ungeweza kuniuliza utafanya namna gani? Si ndio? Nitafanya namna gani kwa kuiweza? Ili niiweze, kwanza sheria ya Kongo yanatupa mamlaka. Unaenda miezi 3 Kinshasa, unafanya kazi. Kisha miezi 3 unarudi nyumbani. Là où tu as été élu, miezi 3 unajua hali ya watu wanaishi namna gani. Wanaishi namna gani? Unatembea kwa sababu kwa mfano sisi tuko ku territoire de Rumu. Tunakuwa na atite ya pata 12 ama 13. Tunapashwa kutembea kuzile matite zote, kuwauliza watu. Kwanza kuwapatia ripoti ya kazi ambayo tumetoka kufanya miezi 3 tulikuwa Kinshasa. Nilikuwa Kinshasa miezi 3 kwa sababu nilipewa madaraka nani ya kuwasimamia. Tazama kazi ambapo tulifanya miezi 3. Sasa nakuja kuwatembelea, kuwaulizia wakati nilikuwa Kinshasa muliishi hali gani? Alafu miezi 3 kisha kumaliza yale ambayo tunaita vacances parlementaires, narudi Kinshasa na wapatia viongozi kazi. Tazama, unaona wateule wetu wakitosha mtu gerezani wanatuma picha. Wakisaidia watu, wakitoa pikipiki, manzanza, pesa, wakikomboa mtu hospitalini, wanakamata picha, wanafanya. Alafu ujiulize, hakuna hata mteule moja ambaye amekwisha kupublier rapport parlementaire yake. Kwa sababu l'indicateur de vérification des travail bien fait de député en principe ingepasha kuwa le nombre de rapports parlementaires. Kwa sababu c'est à travers ça que nous allons nous rendre compte que non, ulikuwa na volonté ya kutusaidia, lakini serikali hakuweza
kukupatia nafasi. Donc, nous voudrions nous rassurer que tu as été avec nous pendant les vacances parlementaires. Autant de fois, tu as rédigé un rapport parlementaire, tu as déposé là-bas, mais c'est le pouvoir exécutif qui n'a pas tenu compte des recommandations que tu lui as adressées. Mais comment sasa tutahakikisha namna gani ya kama uliyafanya, kama ulitutetea? Na mara nyingine tunaishi hali mbaya sana. Territoire de Rumu watu wanawawa, watu wanakimbia, wanaacha manyumba zao, wanapoteza mali zao, kifo, nyumba kuchomewa na kadhalika. Kuna maneno mengi tunaweza tukasikia. Alafu mara mingi tunajiuliza, watu wale ambao tuliwapa madaraka hawaseme sababu gani? Hawaseme, hawasikiliki. Sababu gani hawasikiliki? Alafu kuchunguza haya yote, tunasema mara nyingine kunaweza kukakuwa zuizo. Alafu nasi pia tujifunze zuizo ni ngambo gani. Acha na sisi pia tujaribu tukaenda. Sio kusema tuna akili kuliko wengine. Sio kwa sababu tunaweza kuliko wengine. Ila tu tunatamani pia kujaribu. Mara nyingine kunaweza kukakuwa zuizo lingine, alafu sisi tujifunze na kuyatambua vema. Sasa kama population ya eneo yako na kupatia confiance, kuletea mamlaka, unaenda simamia, unaenda kuwasimamia, unaenda kuwatetea, wataganye nini kutoka kwako? Nini ya nouveau? Pourquoi quelque chose de nouveau yenye utaapporter, yenye abakupata wale ambao wangali kule? Ukweli ni kusema wateule wetu wanafanya kazi, wanasaidia raia. Hatukatai. Tukiwa katika hatari, shida, tunawapigia simu, wanatujibia. Wanatuzika tukiwa na habari za vifo katika jamii, wanatusaidia kiwango, wanatutunja hospitalini. Sio mbaya. Alafu nilipenda kuongeza haya kutushimalia. Nazoea kusema ya kama kanisa, kazi ya kanisa ni kupasha ama kutangaza habari njema ya wokovu. Lakini kanisa kisha kutangaza habari njema ya wokovu na kukomboa nafsi zilizopotea kumrudisha kwa Bwana, kanisa anajenga masomo. Kanisa anajenga maji, kanisa anajenga kituo cha afya. Lakini kazi yake ni nini? Kutangaza habari njema ya wokovu. Na hivyo mteule kazi yake ya kwanza ni kutusimamia, ni kututetea, ni kusema kwa ajili yetu. Alafu tulitamani kuona wale ambaye wanakubali kutusimamia, kusema kwa ajili yetu, kututetea. Wakishaifanya hiyo, wakitupatia majanza, wakituzika, haina shida, tutapiga mikono. Lakini kazi yao haitakuwa kutuzika, haitakuwa kutupatia manjanza, haitakuwa wapatia vijana kabumbu ama nguo ya kucheza nao kabumbu, pasipo kututetea, pasipo kutusimamia, pasipo kututembelea wakati ambaye sheria nasema miezi 3 muwatembelea kisha mufika mtupatie report. Alafu hiyo tofauti ya kazi tulitamani tukishaenda tulifanya na kuyatimiza. Kulingana na hayo yote ambayo unaongea, ujumbe gani ama message yenye uko nayo kwa baadhi yako ya Walendu Bindi, kwa watu wote wa territoire ya Irumu ambao watakuchagua? Message inaweza kuwa 2 ama 3. Ya kwanza, naomba na kusi watoto wa Irumu wahakikisha kusema ninatamani kuchaguliwa na kuenda Kinshasa kwa kuwatetea. Ukweli sio sitafuti kazi ama sitafuti pesa. Nilitamani kufanya kazi hiyo kwa ukweli, kwa uhakika. Na nikishindwa hiyo kazi, alafu mara ya tena wasinipatia confiance. Nilitamani kujaribu kufanya kazi hiyo
Hivyo hivyo sheria inatuambia kuanza siku 15 mwezi wa 3 mpaka siku 15 wa mwezi wa 6 niko Kinshasa. Kutoka siku 16 wa mwezi wa 6 mpaka siku 14 wa mwezi wa 9 niko nao na watembelea na kamata ripoti yao, kisha enda Kinshasa nafanya rapport parlementaire. Na kuanza siku 15 wa mwezi wa 9 mpaka siku 15 wa mwezi wa 12 niko Kinshasa na tena ninafanya narudi. Nilitamani kujaribu kama inaweza ikawezekana, wanipatia confiance. Maneno ya pili iko kusema tunaona ya kama wateule wetu, nombre de nos députés se rabattent autour de leur clan. Les députés kwa leo nombre représente leur clan. Magrupema zao, masekteri na mashefiri zao. Lakini inaonekana kama hatujapata bado yule ambaye atashimamia territoire du Rumu. Yani territoire du Rumu ku superficie ama dimension yake kwa sasa. Territoire du Rumu ni kusema ndani kuna kuwa Mungiti, ndani kuna kuwa Muhema, ndani kuna kuwa Mubera, ndani kuna kuwa Mlese, ndani kuna kuwa Munyali, ndani kuna kuwa Wambute na wageni. Alafu kupata mtu ambaye anaweza akakuwa mtu ya watu wote, inaonekana kama hatuyafika kwa hatua. Alafu nilitamani kujua sababu ni gani. Jambo lingine nitaambia watoto wa territoire du Rumu, nilitamani wanichague namba 101, yani saa wanipatie madaraka niende Kinshasa. Alafu ninawaambia kusema slogan yangu iko Omnus. Na maanisha Omnus ni kusema mtu mpya. Ni kusema mikono yangu hajachafuka bado. Lakini Omnus inamaanisha pia kusema nilitamani kufanya siasa namna zingine. Kweli ama baba yangu ama ndugu zangu hakuna mwenye alishaka kuwa ama deputy ama hapana. Mimi nilitamani nijaribu hiyo kazi. Kwa sababu tofauti kati yangu na wengine ni kusema ninajua sababu gani natamani kuchaguliwa. Siende kule kwa kuvitana na mtu. Sienda kule kwa kuvitanisha wadepite wa zamani, hapana. Ninaenda kwa sababu ninajua kuna kazi ya kufanya na kazi hiyo ninaweza nikaitimiza. Kwa sababu ile muda kidogo kuanza mwaka 2016 mpaka 2022, donc de 2016 comme jusqu'à 2022, nilikuwa kwa cabinet ya gouverneur, attaqué conseiller chargé de la planification, budget et investissement. Alafu seta m'a permis ile wakati iliniruhusu kutambua magumu kwanza ya province de Ituri, pia magumu ya territoire du Rumu, kuhusu sécurité, kuhusu infrastructure, kuhusu social, kuhusu finance publique, kuhusu economy. Alafu nilitamani wanipatie madaraka. Nimeenda na nimejua hapa ninaendea kitu fulani. Je fais aider clients. Wakati nilikuwa napita kwa sensibilisation, pourquoi je suis député? Quels sont les grands problèmes du territoire du Rumu sur le plan sécuritaire, sur le plan des finances publiques, sur le plan de l'économie, sur le plan social, sur le plan de la cohabitation. Ici, donc, c'est cette vision-là. Sur le plan environnemental et autres. À la fois, si je ne vais pas au Parlement pour attendre un travail à faire. Je vais avec une feuille de route, un agenda. Et cette feuille de route, c'est ce dépliant-là, un tableau de bord qui va me permettre d'attaquer immédiatement les problèmes qui logent le territoire du Rumu. Alafu, kwa mwisho, ninasema nini? Kuna kuwa siku mwingine, tunaenda mchezo wa kabumbu. Na unanifuata, tunaenda kucheza kabumbu. Alafu, unazoea kila mara, kila ekipe inakuwa na majoueur de base. Alafu, kuna kuwa siku nyingine, joueur anashindwa. Wale wanazoea kucheza kabumbu, wanashindwa kucheza. Na wanashindwa kupatia ekipe victoire. Na watangalia, kunako maraplasan, wanakamata mmoja, wanaingiza. Tajikaza, anatia vi. Alafu, kwa kutia vi, walimuingiza wapi? Uwanja ya kabumbu.
Donc, s'il n'était pas très sur le stade, il n'allait pas marquer le but. Mais il était remplaçant. Mais il y a des gens qui jouaient, mais qui n'ont pas pu donner la victoire à l'équipe. Mais maintenant, celui-ci, celui-là qui était remplaçant sur le banc, le coach l'a fait entrer au stade et c'est lui qui a marqué le but. Et les coachs, justement, ici, c'est la population. Donc, il y a des niveaux de jeu. Tu vois, nous sommes ici tout comme moblés. Mais joueurs mener à Moblé, tukimpeleka kwa Mazembe, ce n'est pas qu'il va commencer à jouer immédiatement. Il va commencer par l'entraînement. Donc, de la même manière, population ya territoire d'Irumu anapashwa kutazama iko deva watu wawili. Il y a des anciens candidats. Donc, il y a des anciens députés en fonction kenye biko leo ba candidat. Alafu tunapasha kuwaulizia, mzee, wakati ulifika kutolombea sauti mbele, sababu ilikuwa nini? Ulikuwa naenda kufanya nini ambaye haukutimiza, sasa unatamani kwenda kumaliza? Donc, vous avez, n'est-ce pas, vous êtes député à fonction, cette fois-ci candidat. La fois passée, qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas, que vous n'avez pas pu accomplir et que vous voudrez accomplir maintenant? Ça, c'est d'une part. Na ya pili, il y a aussi des gens qui n'ont jamais été des députés. Ça wana mimi. Alafu population, yani coach ahakikisha kusema yule anaweza akacheza kabisa, sababu chaque match a son niveau. Héritier l'a dit clairement que chacun a de la place si tout le monde respecte sa place. Donc, vous pouvez avoir l'art de parler, de convaincre, mais tu parles où? Tu convaincs où? C'est comme un joueur. Tu es joueur, tu joues mobile. Mais est-ce que ça veut dire que tu as chaise comme Mazembe? Même celui de Mazembe, c'est sûr que tu peux jouer pour Barça. Donc, c'est ce niveau-là, c'est cet exercice-là que la population anaweza akafanya. Donc, wakaaji ya territoire ya Irumu, wakati taenea le 20 décembre 2023, wakienda kuchagua wafanye kitu gani? Wachague namba 101. Députation nationale. Wachague numero 20 kwa présidence de la. Kingine ya kuongeza iko? Sina ya kuongeza, ila nashukuru na kushukuru tena na washukuru wakaaji wote wa territoire d'Irumu. Ninawaalika washikamane nami, wanisaidie tuweze hiyo vita. Vita sio yangu, vita ni yetu sisi, kwa sababu peke yangu sitaweza kama. Lakini kama wanatambua uhaki yale ambaye natoka kusema, wanisaidie, wasaidiane wao peke, tusaidiane sisi sote, tushikamane mikono kwa mikono, tutangaze taarifa hiyo popote, tukichagua namba 101. Na habari yangu c'est clair. Mon message est toujours résumé dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11 à 15. J'ai construit mon message sur ça. Donc, je suis le beau berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mimi ni mchungaji bora, nimejua kondoo zangu na zangu wanafanya nini, wanajua. Ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Lakini mwingine sio mchungaji, yeye ni mtu wa mshahara. Kama nyama mkali akija, atakimbia na nyama mkali tangia na kusambaza kondoo katika lugha. Asante sana ndugu wasikilizaji na ninyi wote ambao mtaona video hii. Tulipokea leo ndugu Christian, yeye ni candidat députation nationale territoire ya Irumu numéro 101. Je pense comme toi parti politique FRPIC, Force de résistance patriotique pour l'intégrité du Congo. Asante sana et bonne chance. Nakushukuru sasa bwana, nakushukuru sana.